Hey, Bwana John. Jambo, ni mie Big Mac. Mnapata message yako. Leo nanyachia à propos ya ma consultation ni Chilombo Felix unafanya. Juu mupate solution, mutoshe Congo mu problème. Mimi kufuata leo nasema no, unaona il faut ba Congolais bakatangesa moi, il faut tuweke mai mu 20. Tumsupporter Felix Tshisekedi selon wewe unaona kenjo kutakuwa solution. Juu majorité ya FCC ni ya bongo. Okay, hakuna problème. Est-ce que ni point de vue yako? Est-ce que palo unasema vile vitu mshe? Wana ya politiki ya Kongo. Ubiongo na bisema juu kuku mtu fulani alikwambia mwende mshindikizane mkafanya vitu nini? Bingine bo. Problem ni nini? Pale Mungu nenda kule ba Congolais. Congolais ni peuple moi utezu na mulanda ta 1 million de fois. Eko pa na kufuataka. Problem amu raisonnake. Ba Congolais ba raisonnake. Njokole shide kuna tokea souffrance ya peuple congolais. Sitaonaka peuple aba raisonnake. Moi njo mungu natesa mu terrain. Muna manke mabalabala, muna manke maya kunywa, muna manke kama ni électricité, muna manke kila kitu. Inchi kuna mamari ma milliard bantu inje pe anakuwa banabeba. Mwe ba Congolais muna bakia mlo mungu natesa. Unijua nini? Bicho yenu abiafunguka mon cher John. Njoo verite mitezo kwambia. Je itakushirikisha kama nini tu sa bon. Sorry mes excuses. Wala to kunyambia amuyo Moise Katumbi. Moise Katumbi politique hii kama unangara kuna ifuata mon cher. Kuna kwa temps moya politicien unapasha kumobserver. Kula nanzia, kule kunaenda na pala nafikia na unangara ma mouvement yake yote. Et au fil des ans, on t'a tiré conclusion que ou muntu ni muntu a sérieux, ou muntu ni aventurier, ou bien muntu ni espoir, à tes fois qui tout kesho. Bon, tout ça me cause un problème à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, comme on a observé bien, ni commerçant loak, ni commerçant loak, histoire ya ke ni ma affaire. Kama ringia mo politique, ni pas vile Joseph Kabila renda kumuitaka, Joseph Kabila alikuwa ni president. Sasa anaanza kutafutaka ma affaire yake. Mule mu presidence afanye ma affaire anze ku écouler ma bintu byake. Sasa Moïse Katumbi ana masirko ya mingi. Il a fallu Moïse Katumbi akuye pale. Ndio anafanya d'une pierre deux coups. Moïse Katumbi anajua njia ma affaire et puis on a charisme moja hivi, bantu wanamfuataka jua popularité yake ya ma equipe ya football ma Mazembe, manini, bantu wanampendaka tu. Ndio anafanya nini? Kufanya naye ma affaire ya bien. Il faut kumuingisha mu boîte ya l'État. Juu ajue ni bitu gani tutaanza kufanya sous couvert ya nini tout ça. C'est dans cet état d'esprit Kabila Joseph ndio alienda kumitisha Moïse Katumbi mu exil pale alikimbiaka. Na kama Moïse Katumbi balikimbiaka na bakatebe batoto katebe katoto. Pale ba mzee Laurent Désiré Kabila balingiaka balikimbiaka nini? Paka magafi ya ma affaire. Bo baranzaka ma affaire mu 1980 katebe katoto Moïse Katumbi. Baranzaka ma affaire mu 1980 ile ma cobalt ile ma bikalapa ma cuivre mo mnaka bijwa leo. Balikimbiaka jani barko parmi bale bantu barko déjà bien na piller Congo depuis zamani ingali Zaire. Na kiungo kumwanza ataanza fanfua makelele leo. Kiungo kumwanza kupendaka katebe katoto na ba Moïse. Pale Mobutu anaanza anamuitaka kiungo kumwanza na Moïse na nani na Guza Karli Bond. Ile siko nafanya problème yake ma désordre Katange Kasayen. Nakumbuka ndio pale kiungo kumwanza ndio anaanza discours moi hivi contre Katebe Katoto automatiquement comme Moïse était derrière Katebe Katoto, Moïse n'a sentir déjà visé. Ndio balikimbiaka. Kulikuwa hata ma incident nyingine kidogo pale, mais sujet mkubwa kilibakimbishaka ni nini? Laurent Désiré Kabila anaanza ingia pale, bitu binaanza changer, ba mwizi bote fallait d'abord bakimbie. Alors, Joseph Kabila anamuita Moïse. Na Moïse Katumbi ndio alimconnecter Joseph Kabila. Na bote mona sikia ba juif, ba Dan Getler, ba nini, bantu mingi wanafanya ma business kwa États-Unis, ma Israël, ma Afrique du Sud, les grands bonnets à ma affaire. Joseph Kabila ndio alimconnecter Moïse. Bile madili abo barfanya kunwar, watabijua. Comme l'appétit vient en mangeant. Na vile ba évoluer na mambo abo, ma conflit abo ni nini ni paka mlo madili. Baritosha bintu fulani binenda kuzishwa kule, sasa franga aionekane vile ripasha konekana. Barajua. Ni nini beko nafia ni paka mali ya Kongo.
Kama Moïse Katumbi alikuwa sérieux, alikuwa na possibilité mingi. Peuple Katangere me soutenir sana au niveau ya Katanga. Au niveau ya Congo, ba Congolais va me soutenir sana. Kama alikuwa na envie ya kubeba pouvoir, le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Unaona? Kuyarracher, atuseme manière ya bongo ya bwizi, kuyarracher ma manière ya bien. C'est pourquoi on a quoi succès kama nakupita nini tout ça bato wanakupenda wanakupropulser endelea mwende kwa élection kwa sérieux beba pouvoir ou servir wale watu banakupenda juu una devoir moral kwa servir pourquoi bana placer mapendo yabo na confiance yabo en toi. Moïse Katumbi anashishita sana, anaenda anazunguluka, c'est-à-dire ana anaanza kubeba pouvoir, ana anaanza kufanya kitu. Ye deal yake na Kabila ni nini ilikuwa ni maaffaire. Kabila alimwita pale ni kumsaidia kumfanya maaffaire. Akumwita pale juu amutoshe Kabila pa pouvoir kesho. Ndio kile deal yabo ilifikia. Unaona? Sasa u Felix anakuwa kuingia kama unaangalia Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, bote tutezo watapa majina. Bana tuzungulusha ti ba Martin Fayulu, bengine tabata pale ba Jean-Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisi, les soi-disant grands bonnets. Kuzungulusha ba Congolais ti tutafanya ki, tout ça. Twende kwa élection tout ça. Banda kusikilizana kule. Mmoja mnajua très bien que Félix Tshisekedi ni tricheur. Il est fâché ko pale. Congolais anajua très bien que Félix akuwina élection Joseph Kabila njaro mweka pale. Na Joseph Kabila ni muntu wa Kagame na Museveni. Bantu de pes baranza kuimbaka kila siku Joseph Kabila ni Rwandais. Unaona kile kino wa Congolais ni sauti yako we Congolais mwenyewe. Kilo tasema mkinywa watu wana kisabu juu asema bantu bengine na basabu wake. Muntu sa Kabila asabu wake. Muntu sa Kagame asabu wake. Congolais un bantu bega na cerveau mwa mfupi sana. Muntu sa Museveni asabu wake. Na banajua très bien que Félix Tshisekedi bonjo arumweka pale. Na réaction amwe ba Congolais banaifuataka bien à partir ya Kigali, bego naifuata bien à partir ya Kampala, bego naifuata bien sana. Banaifuata je, mu système gani, banajua très bien na Kabila, na Kagame, na Museveni. Banajua que Félix barumweka pale, mais ba Congolais ba mingi abampende Joseph Kabila. Abampende Kagame, abampende Museveni. Unaona? Na bantu ai de pes. Bana manifestaka heni yabo contre Joseph Kabila, contre Barwandais, contre nini. Sasa problème ni ile tu fanatisme bana kwa kanayo, c'est-à-dire kama nduku yabo anisha kamata kitu, bana tafuta kulanda sasa bana sabu vitu vingine. Unaona? Na buelewele ya bantu ni nini? Kutafuta kufaire croire bantu mudunia que Félix Tshisekedi aliweza ma élection et ko pale du peuple remutia. Non, Félix Tshisekedi ana peuple remutia pale. Ni Kabila njana mutia. Kama conflit kupale entre Félix Tshisekedi na Kabila, c'est-à-dire banajua Kabila njoo anamtia pale. Haina constitution ya Congo. Kama unaanza kwenda kusema leo constitution inampatia Félix Tshisekedi droit kufanya hivi naompa ni nini? Ni ignorance njoo na uwa peuple congolais. Kile qui unamrégir, qui unamdiriger Félix Tshisekedi, haina constitution ya Congo. Juu bote barba constitution ya Congo, bote ba politiciens congolais banaweka pembeni, banafungiana kule ukingakati, banakata internet pendant 21 jours, banafanya deal yabo, banapartajana ma post. Babandi ya Congo Kabila, babandi ya Rwanda Kagame, na babandi ya Uganda Museveni, na ba chef yabo beko mu étranger. Jacques protéger ma intérêt yabo mu Congo, barona que peuple congolais a un peu de Kabila. Mais il fallait babakirishe bitu. Banafanya nini paka parmi ba politiciens benu congolais ba soi-disant opposants. Banangaria hapo élément wabo le batafanya nini batalopola kumkorompe. Bamulopola Félix Tshisekedi. Angaria ma élément yote. Hakuna hata preuve moi constitutionnelle pale. Bintu abo biote bya kungiza, bya kweushi. Banameka Félix Tshisekedi. C'est-à-dire kile ki unamdirija Félix Tshisekedi, ndio ile Congolais normal unapasha kujua haina constitution ya Congo. C'est pourquoi t'appelles mimi na mionaka ba Congolais mnasema mnaenda kwa masomo mrefu mbona unasumbulia mambo ya article tela constitution nini ni bubumbafu bwenu mwe benyewe. Félix anajua très bien que bala rumpa pouvoir haina constitution ana mwe ba Congolais.
ni Kabila na ma connexion qui a inje ba Kagame. C'est pourquoi on a un problème à Minembo. Ushamshika Félix Tshisekedi eko nasema mokitu. Anabeba décision tout mois vile président pa chaque fois banakwambia kama pays comme danger. Président ni garant unité nationale wa territoire ya pays yake, garant ma institution. Ushamona Félix Tshisekedi eko nabeba décision tout mois pika mkono pa meza, problème à Minembo eko facile. Honorable Mohindo Nzangi ana expliqué bien ba Congolais na mpikia mikono. Félix Tshisekedi anakola mkinya anashinda kia kufanya. Oh, mine suspendre, ni mukina tu na suspendre. Est-ce aliandika kwa papier moi? Kuko ko décret, kuko ordonnance, hakuna kitu. Mais entre-temps, kula ko Minembwe. Batu mu terrain bien exploiter Minembwe. Batu mu terrain bien na vivre rêve yabo ya kukata nini Minembwe kutosha kunini ko Congo. Angara biote bien napita. Kama Félix Tshisekedi mwana anangaika leo ni jua nini? Ni jua mwe ba Congolais ba ignorant. Mungu na mshindikiza aveuglement dili yabo mungu na danganya ke constitution n'a pas droit. Constitution n'a pas droit. Ça c'est un. Ya pili, kama Félix anangaika leo, ni jua nini kuko pression internationale. Pression nanzia mu ya inja ya Congo. Bitu abiendeke mu Congo, jua nini ana na pouvoir, eko na présidence. Pas vile, banakwambia présidence protocolaire. À contrôler armée, à contrôler économie, à contrôler que si tu comment t'as mis fondé nini, mutere mbo bote mungu na biona mon ami John. Mungu na biona. John anafanya kia anashinda kia kufanya. Sasa yeye anaona ke bon na habitude yake. Félix Tshisekedi aliriti kikinto kwa babaki, banakuwa labo ni escroc. C'est-à-dire mutikala naye pale politique ya bongo. Munenda munikala na président pale. Munasema sema vitu kani unatoka kwa bantu unaonesha vile uko opposant mais kwa ushikoshi au rafiki ya president. Etienne Tshisekedi le faisait avec Mobutu. Félix Tshisekedi ndio vitu anaanza fanya na Kabila depuis zamani. Tutamifundisha nini? Bon, unyo unajua ma rencontre ya batu ya UDPS kuma Ibiza, kuma Malte, kuma Nice, tutakutayama ili yote mapeyo yote étranger baranza kutana. Félix unakuria Bukari très bien na babake Etienne Tshisekedi. Ndio binafanya kie binafikia huko. Tunasema tuende kwa election. Mwe mliona Félix anatambuka directement. Nijua nini ana ba devoir bale bantu. Alikuwa kwanza kureka vitu depuis zamani. Sasa hii pression bien en France sur le plan international, ndio anashinda kia kufanya. Il faut onesha que ni président indépendant. Yeye ana indépendant pouvoir ana peuple remove. Indépendance ya Félix il passe quoi comme peuple il mou voter pas. Ndio constitution walipasha respecter. Peuple n'a pas pouvoir. Akupasha kwa na makonta rendre kwa Kabila, kwa Kagame, kwa Museveni, quoi que ce soit. Ndio kule pouvoir yake pasha kutokea. Mais ça veut tokea kwa Kabila. C'est-à-dire Kabila ni boss wake direct mu Congo, en dehors ya Congo kuba Kagame, ba Museveni na madili ingine ma company mwa mnene, ndio na ba surveiller la politicien. Yote ni nini? Ni théâtre kunafanya. Atano kwa nele esprit, muna politique muna kwa kama esprit sangini utona unenda mana, bantu wana kucreer, ça vile bakabila wana mcreer Félix Tshisekedi. Utafika mu niveau moi hivi pa, unabatombokea, unabeliminer bote, politiquement, économiquement, physiquement, ça peut arriver. Kama ndio Félix Tshisekedi unatafuta, mais ashone ke bakabila na bwana bapumbafu. Ashone ke bakabila ni bapumbafu. Banesha kuweka bintu yabo, ma arme yabo basha kupanga. Ndio na mwangara na bo pale. Nini Félix anangaika. Ma institution yote le monde naita institution mu Congo. Twende ma parlement yote en province, parlement national. Twende ku Sénat. Biote bile Kabila njo aribie kapal. Mon ami, pourquoi vote kan? Si ma nomination Kabila alikuwa na mabiki ya makamera pale moto mnabijua. C'est-à-dire Kabila njo maître na contrôler bile biote. Ndani ya Congo. Sasa wewe kama unatoka kule unaenda kuambia watu wengine ke ile parlemani ya bongo, ni ya nini tout ça. Si ni ya bongo, uko te tunajua sasa ni ya bongo. Ma parlemani ya bongo, majorité Kabila njo alifabriquer sur le plan national. Kabila njo alifabriquer la majorité sur le plan provincial face yote. Kabila njo alifabriquer présidence. Ya Tshisekedi le président sans pouvoir. Ça y est Félix anataka kuniambia ke mchanger majorité à partir banane. Bon, pour changer majorité, c'est-à-dire quand le parlement est à bongo, la présidence n'est à bongo. C'est-à-dire à qui détruire le parlement, automatiquement, à la détruire la présidence. À qui détruire le Sénat,
automatiquement ana détruire nini la présidence yake. Juu byote ni bintu vya bongo. Juu le parlement ya bongo ile, Sénat ile ya bongo ya makorruption, ya deal ya kingakati, njo muti pale Félix Tshisekedi alisha kukaria. Alors il faut que idiot a BBC anze kusiye branche akade muti pale alisha kukaria. Unaona? Kama eko idiot. Ou bien kama ana idiot eko na yeye mkalamushi, c'est-à-dire mweba leko naita pale, eko nenda kumilanda. Na mimi mwakiranga minone nini, mwebo teko naita kumichezesha pale. Beko na mipima, bana beba monofa nyama beko na mionesha, mweba politicien ba congolais msha kupenda kuria. Bana ngara bale bote batalamuka, banenda pale bekale jo bangara namna ku reconstituer bintu bapate ma pouvoir. Kabila ko mungiza, Kagame ko mungiza bena ngara sangara aba bakupenda kuria. C'est-à-dire automatiquement banafua nini ni mission ya ku fragiliser opposition, kuua opposition. Tu politicien wa kweli, una anajua historia ya Congo, politique ya Congo, hawezi kwenda kana na Félix Tshisekedi pale. Hawezi kwenda kana na Félix Tshisekedi ata njua nini ana na pouvoir. Eko na ngaika paka vile njua nini biote. Angana ma chancellerie ya mdunia mzima. Bana Mongola Félix Tshisekedi. Wana sema uriwine election. Uko na majorité, wenjo uko légal, uko populaire, uko kama nini tout ça, ou tu prouver shie bantu wa mudunia que pouvoir ilitoka ku peuple. Fanya kitu. Comment pays n'a pas bloqué? Pendant 2 ans Félix Tshisekedi ça mukibul ki mwana shinda ya kufanya. Joy mon cher John Mirta kwambia. Kisha na ingine ile wao unasema Kabila kwa hivi, nini tout ça, Katanga, tutakata mutakata Katanga je. Twende kuturio kwa bantu kataka mashiba Katange tunasema tukate Katanga. Utakata Katanga aba wanasema langage nyingine ku gauche, aba wanasema langage nyingine ku droite. Kama mnapata bandugu yenu bamwa pale, beko nenda kuria kwa Kabila. Kabila alifanya pour pouvoir 17 ans. Muntu honnête, anapasha kusema vérité. Kabila alikuwa mturia na Katange ba mingi. Bala dirige Kongo je, bala dirige mbaya. Na kama Kongo haikuwa develope inanguka chini sana, inakuwa inchi mwa ya mwisho kama inchi ya mingi ni direction ya Kabila entouré de Katange. Banaribisha bintu bandugu yetu bakatange bamova sakanye bariko pale ba ilunga kama na satu ba compter pale ba Masango ba president kama ni anini ya bank kama ni gouverneur ya bank du Congo tutatata abantu bote pale ba Kalev Mutondo bariko na sécurité mikono ba général John Numbi bariko pale na contrôler ma armée. C'était bana mambo yote ya Congo bariko na pouvoir yote basha kuyeka pale. Andeori ya Bakatange kwa ni bantu kukivu banemi mwilanya, c'est-à-dire barko basha kuingia ndani kabisa na pouvoir isha kubengia ndani. Kama barko na volonté kutengeneza Congo, Bakatange wanapasha kuitengeneza ya kuleta peku est. Kama Congolais barko na volonté kuleta peku est, banemi mwilanya ni mubembe bana yua très bien. Babembe beko na pigana kule na banyamulenge ni bana ijua bien ile mambo yanapita kule ya mulenge. Pourquoi banemi mulenge banashinda leta solution? Pourquoi Bakatange bashinda kudeveloper Katanga kutia en place kitu kimwevi kuonesha ke Mobutu alikuwa mubaya, chez mwangarie tuko honnête, tunabeba pays, tunaanza kuarranger leo muone bila mulipasha kufanya mwe bakusema mangala. Bana bishindwa nabo. Sasa tukangara bale bantu bote. Sasa leo kama ni mapartage yabo. Na kama pouvoir leo ilitoka, ana pouvoir ba présidence na ilitoka, inakuwa kumwangia Félix Tshisekedi mikono. Abakumupe ya sanju banampenda. Ni stratégie ju Kabila anapenda ajiprotéger. Pourquoi kuchagula bantu bengine anampatia Félix Tshisekedi? Ni jumu ma plan bo banaona ke njo muntu la taba protéger très bien. Unaona? Njo pion abo amupia, wala taba protéger. Comme ça, batez ko paralyser Congo. Juba anajua derrière Félix Tshisekedi, kuko ba fanatique, aba raisonnake. Unaona? Kutoka polarisation ya nini ya vie sociale na vie politique ya Congo. Na polarisation munene nanzaka ni nini? Katange Kasayen. Kama bale bantu bana kwa surtout na ma point de vue ya kwa Tchad. C'est-à-dire quand on a mweka Félix Tshisekedi pale, c'est fini. On a paralysé ba Congolais. Abata rezonaka kimwa juu ennemi wa Congo. Kabila c'est un ennemi. Ba Kagame wa Museveni souci abo ni nini que les Congolais soient divisés. Ba jiseme langage moya.
hein? Pour revenir au problème ya banduko tu bakatange baritumika pale baranza kutumika aba kwanza kuwaza kukata katanga pakapa bana sentir ki abana tena pa maposte ya influence ya nini ndio wanataka kata katanga ile nukata katanga kwa je nukata katanga kwa bongo ni kukata katanga kwa bongo c'est-à-dire abana intention kata katanga bana landaka kusekue ile spectre kusema tunataka kata katanga kama bana na bukari pa meza kama bana na samaki kumulomo kama bana na franga mmifuko siku batapata pale katanga ebakia kiungo kumanzeo leo na kule unamshikana sana wakati katanga chaque fois Félix rafiki Félix Tshisekedi rafiki yake bantu IDPS rafiki yake Bakasai bote non kisa kesho pala tangaria bila ranza konte kuona kwa Felix kama nini tu sa hata bipata pala atakuwa tena mshomaji njoo atarudi tena mle kwake Mkenya katikala mimi naona bibi tu tunamsaidia ukivu benini abiendelee tukate basi katanga aina kata katanga kwa kweli tous sont des escrocs tous sont des escrocs Jumuntu kata katanga ya problème ya Kongo itamuinteresse ideologie yake anapasha kuanza kumwanzo pakatikati na kumwisho yeye ni katanga inamuinteresse hapana kwa mtu unasema unatoka kata katanga kisha politiki ya Kinshasa inakuinteresse unamsutenir Moise Katumbi unamsutenir Felix Tshisekedi unamsutenir Kabila leo unazunguluka tumsutenir kwanza Fayulu leo tufanye unatoka kata katanga mstiri gani no ile ni bongo c'est-à-dire ni bantu mingi unaona mkongo bwana anafanya politiki ya bongo ya Korea ya Bukari ni politiki ya Bukari na mboka Bila tunasema katanga kushaba ni politiki ya Bukari na mboka ndio inahangaisha ba Kongole. Na hii ma consultation ni nini tu. Washa wanataka mwizi atafute solution ya kusauver nayo inchi. C'est vrai, ataweza kutafuta solution. Atatafuta munjia kani solution ile mwizi ataweza kutafuta ni kurudisha bintu bile aliiba kwenda kumupatia mwenye bintu byake. Juu fitina ishe, desordre ishe, chuki isha ngia mbantu ishe. Itaisha je kama Felix Tshisekedi mwizi wa pouvoir ya batu, wa presidence ya batu, ye aibebe tu, banduko. Mina shindo kufanya bitu byote bina bloqué juu ki presidence niko nakyo ni kia bwizi, ni kia kore ya kingakati, kia mungiza. Ndio kina tu bloqué. Na Felix alisemaka bien. Mjuma ba Kongole mnasabaka vitu vingine. Alisemaka bien. Ile sabeko na benzake pamoja beko naendenda avant bende ku Genève. Ba Kongole ba wezake kintu jani ni wanapenda kutrairana. Ya hii tour. Una tatraire ba ndugu yake. Atakuwa na mkoshi. Mkoshi tanza kumfuata. She mkoshi kunamfuata Felix Tshisekedi. Eko nalala nayo pakitanda, analamuka nayo, anakura nayo bukari, anakura nayo mboka, anakunywa nayo mumai, anakunywa mupombe nini tusa. Ni mkoshi. Sauti yako banakwambia njoo tezi kukusove, tuko mitezi kukuua. Felix ashatoshaka sauti pa. Ni sauti yake yeye mwenyewe. Njoo kanamfanya hivi vitu vyote biko na bio nampitia kupembeni. Ile sauti njoo ilipasha kumwezesha kama ili respecte. Na ile sauti njoo na mshindisha yeye mwenyewe jua nini akurespekte bila barenda kufana na marafiki yake. Njoo vile.